बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी की दुनिया को सुनने वाले हमारे प्यारे दोस्तों को कहानी की दुनिया में खुशामदीद। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में न्यू ईयर नाइट की एक पुरिसरार और दिल दहला देने वाली कहानी। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हमेशा मौत का साया मंडराता रहता है। ऐसी जगहों को बदलना अच्छा नहीं लगता और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो उसे मौत मिलती है। 22 साल का जैसन और 20 साल की सारा एक दूसरे को बचपन से जानते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जैसन एक म्यूजिशियन था और सारा एक एक्ट्रेस थी। 31 दिसंबर 1976 में न्यू ईयर नाइट को वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक पार्क में घूमने के लिए गए। वो पार्क काफ़ी ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ था। काफ़ी बड़ा पार्क है जहाँ लोग घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। जैसन और सारा भी ऐसे ही कुदरती माहौल में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए न्यू ईयर नाइट मनाना चाहते थे। चलते चलते वो दोनों पार्क में काफ़ी दूर तक आ चुके थे। शाम हो गई। बहुत ज़्यादा चलने की वजह से वो दोनों थके हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग कुछ देर तक वहीं पर आराम करेंगे और सनसेट का लुत्फ़ उठाएंगे। जैसन ने आसपास देखा तो उसे वहाँ एक पिकनिक टेबल दिखा जिसका नंबर था 29। उस टेबल के पास एक बहुत बड़ा पेड़ भी था। वो दोनों उसी पिकनिक टेबल 29 पर बैठकर नाश्ता करते हुए सनसेट का लुत्फ़ उठा रहे थे। कुछ ही देर बाद रात हो गई। जैसन और सारा उसी पिकनिक टेबल पर लेटकर तारों को देखते हुए बातें कर रहे थे। अब काफ़ी रात हो चुकी थी लेकिन जैसन और सारा बातों में इतना ज़्यादा खो गए थे कि टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहा। तभी अचानक पिकनिक टेबल के पास वाला पेड़ उनके ऊपर आकर गिर गया और पेड़ के नीचे कुचले जाने की वजह से जैसन और सारा की वहीं पर मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियों को उनकी याद में उसी पार्क के उसी पिकनिक टेबल 29 के ऊपर स्प्रेड कर दिया गया और तभी से उस जगह पर अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। इस वाक़ये के एक हफ्ते बाद पेड़ की वजह से किसी को चोट ना लगे इसलिए टॉम नाम के एक आदमी को वो पेड़ काटने के लिए और उस जगह को साफ़ करने के लिए भेजा गया। टॉम पेड़ को काटने की तैयारी करने लगा। तभी उसे किसी की फुसफुसाहट और अजीब तरह के रोने की आवाज़ें आने लगी। उसने आसपास देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक उस जगह का टेम्परेचर काफ़ी गिर गया और टॉम को अपने कानों में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, गेट आउट, लीव अस अलोन। और इसके बिल्कुल फ़ौरन बाद वो गिरा हुआ पेड़ बहुत ज़ोर से और अजीब तरीके से हिलने लगा। टॉम डर के मारे अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। ट्रक में बैठकर उसने इंजन शुरू करने की कोशिश की लेकिन किसी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी फिर से टॉम को अपने कान में आवाज़ सुनाई दी, लीव अस अलोन। और फिर ट्रक की विंडशीट पर से कुछ लेटर बने हुए दिखे। वो लेटर कंप्लीट होने के बाद एक सेंटेंस बना, नेक्स्ट टाइम यू डाई। टॉम को वार्निंग मिली थी कि उसने या किसी और ने अगर वो पेड़ या फिर पिकनिक टेबल 29 को उस जगह से हिलाने की या फिर काटने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। इसके बाद टॉम का ट्रक फ़ौरन स्टार्ट हो गया और वो वहाँ से चला गया। ऑफिस वापस जाकर टॉम ने अपने सुपरवाइज़र डेनिस से साफ साफ कह दिया कि वो अब उस जगह फिर नहीं जाएगा। गुस्से में डेनिस ने कहा कि वो खुद जाकर उस पेड़ को काटेगा। डेनिस उसी वक्त वो पेड़ काटने के लिए चला गया और वो आखिरी बार था जब किसी ने डेनिस को ज़िंदा देखा था। अगली सुबह उसी पार्क में जॉगिंग करते हुए एक शख्स को पिकनिक टेबल 29 के पास डेनिस की डेड बॉडी मिली। डेनिस के दोनों हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी थे। उसके हाथों के कुछ नाखून भी टूटे हुए थे। उसके पास एक चेनशॉ पड़ा हुआ मिला था जो अजीब व गरीब तरीके से यू शेप में बेंड हुआ था।
دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 15 یا 20 فیٹ کی دوری سے ڈینس کو گھسیٹتے ہوئے پکنک ٹیبل 29 تک لایا گیا ہو۔ پولیس کی انویسٹیگیشن سے یہ پتہ چلا کہ ڈینس کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انہی عجیب و غریب گھٹناؤں کے بعد سال 2002 میں پارک کے رینجر ایک رات کو پکنک ٹیبل 29 کے ایریا میں تھے، تبھی انہیں اچانک کسی کے زور سے چیخنے کی اور عجیب ڈراؤنے طریقے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ رینجر اس پیڑ اور پکنک ٹیبل کے پاس جانے لگا۔ نزدیک پہنچنے پر انہیں وہاں پیڑ پر 2 سائے دکھائی دیے۔ ڈراؤنی لال آنکھیں تھیں اور وہ آنکھیں انہیں گھور رہی تھیں۔ رینجر نے ریڈیو کی مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن ریڈیو خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر پائے۔ ہاتھ میں ٹارچ لے کر رینجر بنا ہتھیار کے تھے۔ وہ اس پیڑ کے نزدیک جانے لگے۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچے ویسے ہی رونے اور ہنسنے کی آوازیں آنا بند ہو گئی اور وہاں پوری طرح سے خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت ان کا ٹارچ خراب ہو گیا۔ ٹارچ بند ہوتے ہی اچانک انہیں وہاں پر گھٹن محسوس ہونے لگی اور بہت زیادہ ٹھنڈ بھی لگنے لگی۔ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ تبھی ان کے کان میں ایک ہلکی سی فسفساہٹ سنائی دی، لیو اس الون۔ یہ اسی طرح کی وارننگ تھی جیسے ٹام کو ملی تھی۔ رینجر وہاں سے جانے کی کوشش کر رہے تھے، تبھی انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے انہیں جکڑ رکھا ہو اور ان کے پنجوں کو کوئی کھروچ رہا ہو۔ وہ جیسے تیسے بھاگتے ہوئے اپنی کار تک پہنچے اور وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ رینجر کے مطابق وہ 2 سائے سارا اور جیسن کے ہی تھے۔ جس دن سارا اور جیسن کی راکھ اس پکنک ٹیبل نمبر 29 کے اوپر اسپریڈ کی گئی، اسی دن سے لوگوں کو اس جگہ پر عجیب چیزیں محسوس ہونے لگیں۔ سبھی خوفناک حادثات کے بعد کوئی بھی اس پیڑ یا پھر پکنک ٹیبل نمبر 29 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج بھی وہ پیڑ اور وہ ٹیبل وہیں پر ہے جیسے 1976 میں تھے۔ جب بھی کوئی اس جگہ پر جاتا ہے تب اسے وہاں سے چلے جانے کی وارننگ کان میں سنائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ پیرانارمل انویسٹیگیٹر اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ اس ہانٹڈ پلیس پر جاتے ہیں اور جیسن اور سارا کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی اپنے ایکوپمنٹ کے ذریعے یہی میسج ملتا ہے کہ لیو اس الون اور گیٹ آؤٹ۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں۔ جیسن اور سارا کو ڈسٹرب نہ کرنا ہی پسند کرتے ہیں۔ جیسن اور سارا بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ان کی موت بھی ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر ہوئی اور موت کے بعد بھی انہوں نے اسی جگہ پر ایک ساتھ ہی سکون سے آرام کرنا پسند کیا جس جگہ پر ان کی دردناک موت ہوئی تھی۔ لیکن وہ تب تک ہی خاموش رہیں گے جب تک اس پیڑ اور پکنک ٹیبل 29 کو وہاں سے کوئی ہٹانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے اپنا واقعہ مجھ سے ضرور شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ کیا پتہ اگلی کہانی آپ کی ہو۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔